Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from If Conditional Group. Our group members are Jihan Octavia Solviana and Ayuning Tias Putri, and we are from 12 Science 4. Okay, first of all is list of contents. Yang pertama ada definition atau definisi. Yang kedua, if conditional type 0, if conditional type 1, if conditional type 2, if conditional type 3, and the last is closing. Jadi yang pertama adalah definition. If conditional is a conditional sentence when someone wants to express a condition that is different from reality. Artinya, kalimat pengandaian saat seseorang ingin mengungkapkan suatu kondisi yang berbeda dengan kenyataannya. Contohnya adalah, if the weather is nice, we can have a picnic. Jika cuacanya bagus, kita akan pergi piknik. Let's move to if conditional type 0. If conditional type 0 is a sentence to express condition in the form of action that are general truth, true statement, or general truth, or even that usually occur. Oke, jadi if conditional type 0 ini adalah kalimat untuk mengungkapkan kondisi berupa tindakan yang bersifat kebenaran umum, pernyataan yang sebenarnya, atau kejadian yang biasa terjadi. The formula is if plus subject plus verb 1 plus complement. Nah, terus ada contoh kalimatnya nih. Contoh kalimatnya yaitu if you eat your lunchbox, mother feels happy. Jadi jika kamu menghabiskan bekalmu, ibumu akan merasa senang. One is if conditional type 1. You can express conditions that may occur in the future. This sentence is also known as future conditional type 1 because it uses a simple future tense pattern. Nah, pada kondisi ini, kamu dapat mengungkapkan kondisi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalimat ini familiar juga dengan sebutan future conditional type 1 karena menggunakan pola simple future tense. Rumusnya yaitu if plus subject plus verb 1, lalu subject plus will plus verb 1 plus complement. Contohnya yaitu if you are here, I will tell you my feelings. Jika kamu ada di sini, aku akan mengatakan perasaanku. Okay, let's move to if conditional type 2. Refers to conditions that are unlikely to occur or currently are in the future. Jadi dalam if conditional yang tipe kedua ini, dia tuh lebih mengacu kepada kondisi yang nggak mungkin terjadi baik untuk saat ini atau masa depan. In grammar, situations that are uncertain are expressed in the simple past tense. So, the type of second conditional in a conditional sentence is expressed with the verb formula to in the if clause accompanied by would in the main clause. You remember, right? Would is the second verb of the word will. Nah, di dalam grammar, situasi yang sifatnya nggak pasti dinyatakan dengan simple past tense, sehingga tipe second conditional atau conditional tipe kedua ini pada kalimat conditional diungkapkan dengan rumus verb 2 pada if clause disertai would pada main clause. Kamu ingat kan, would adalah verb 2 dari kata will. Nah, formulanya itu if plus subject plus verb 2 plus would plus verb 1 plus complement. Nah, ada juga nih contoh kalimatnya. If she were rich, she would travel the world. Kalau dia adalah perempuan kaya, dia akan keliling dunia. The last type is if conditional type 3. Conditional sentence type 3 is a form of sentence to express that there should have been a condition that could have happened in the past. Or it could also be to express a situation that should not have happened in the past but instead happened. Ini yaitu bentuk kalimat untuk mengungkapkan bahwa seharusnya ada kondisi yang bisa terjadi di masa lalu, atau bisa juga untuk menyatakan situasi yang seharusnya bisa saja tidak terjadi di masa lalu tapi malah kejadian. Rumusnya yaitu if plus subject plus had plus verb 3, subject plus would have plus verb 3 plus complement.
Contohnya yaitu, if you had been more careful, you wouldn't have had an accident. Jika kamu lebih hati-hati, kamu pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Thank you for your attention, guys. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.